l'analyse des besoins وباش نعملوا الكونسيبسيون يعني 2 نتاع البروجي انفورماتيك 2 يتحل باليو ام ال. وقلنا ثم 3 تيب دو دياغرام يو ام ال. ثم لي دياغرام ستاتيك لي دياغرام ديناميك وكومبورتمونتال. بدينا في الدياغرام الاول اللي هو دياغرام دو كا ديوتيليزاسيون اللي هو انتر غومي من اسهل الدياغرام في اليو ام ال. انتر دو غومي يعني انت الكومبلكسيتي نتاع البروجي اما كدياغرام niveau d'abstraction تاعو مش صعيبه برشا باش ينجم واحد يخدمه. دونك الدياغرام هذا نستعملوه pour faire la spécification de besoin يعني شنو هو السيستم تاعك مطالب يعمل. Et la représentation تاعو elle est tellement simple que ce diagramme se présente en tant que le diagramme le plus simple sur l'UML. تبقى la partie analyse هي صعيبه يعني le fait de dégager les fonctionnalités du système هي صعيبة إذا كان يكون البروبليم مش واضح من الأول وثم حاجات يكونوا كاشي. دونك اليوم باش نعاود نذكر شوية بالدياغرام هذايا وباش نحاولوا نقراو بعضنا بربي الدوكيمون اللي موجود في الكور باش ما تكونوش ديفازي برشا. دياغرام اللي الكور اللي عطيت لكم أنا في البلاتفورم جو في بارتاجي الكور اللي موجود دونك باش تلقاو باش نحاول نقراوها دون مانيير دياغونال فيت في. قاعدين نشوفوا في الوحده الدوكيمون اللي عندكم في البلاتفورم. انا حطيت شكرا البريزونطاسيون حطيتها لكم نسيت اي حطيت لنا مسي اسباس دو كور حطيت لكم البريزونطاسيون mais حطيت لكم بريزونطاسيون الموديليزاسيون لابروش اوبجي جوست هكا في لاكتيفيتي دابرونتيساج حطيتها والانتروداكسيون في الشابيتر الثاني عندكم البارتي نتاع الاسباس دو كور وحطيت لكم زاد البريزونطاسيون اللي عملناها على اليوز كيس وحطيت لكم 3 ليان فيهم تيليشارجمون نتاع des outils qui vous permet de dresser des diagrammes UML. عندكم الUML diagramme سهل برشا. عندكم ستار UML وعندكم الرشن الروز رزين شويه ما حبيتش نحط هو ما رزين شويه وعندكم ان بتيت باج انترنت لقيتها فيها الكومباريزون دي ديفيرونس زوتي. لكن اللي عنده مايكروسوفت اوفيس ثم الفيزيو يعمل وثم زاد دي زوتي اون ليني يتصور ديريكتومون سور نافيغاتور من غير ما تعمل انستالاسيون حتى ما ستار يو ام ال راهو مش ثقيل بالكل وحتى يو ام ال ديغرام هذاك مش ثقيل جو فيه بيريود دي سي 30 يوم وسينو تعملوا الكراك نتاعو. وعندكم زاد التي بي تي دي الاول اللي عطيتكم لينونسي نتاعو موجود. اليوم نعملوا نذكروا شويه باللي عملناه. قلنا الدوكيمون هذا باش نحاول نقراه دياغونالمون. دونك قلنا اليوز كيس ولا الكا ديوتيليزاسيون permettent d'analyser. Donc c'est la partie spécification des besoins ou la partie analyse. Donc analyser un cahier de charge. Cahier de charge باش تلقاو فيه description تاع البروجي. OK et traduire la partie d'analyse هذه sous forme d'un diagramme du use case. OK بعدين on va décrire كل cas d'utilisation par une description textuelle. هذه كما قلنا ماهيش في الريكومونداسيون تاع اليو ام ال ما فيهاش ستاندار يعني يو ام ال لكن اللي فورتومون كونسايي باش نفسروا الكا ديوتيليزاسيون. اوكي دونك في لي رابور نتاعكم نطلبوها الديسكريبسيون هذيا ولازمنا في كل كا ديوتيليزاسيون نحضروا روحنا كيفاش نعملوا الديسكريبسيون. باهي من بعد باش نحكيو شويه في الدوكيمون هذايا انتروداكسيون باش نعديها. Définition d'un diagramme d'utilisation qui m'a quand on coule, les éléments des diagrammes d'utilisation, les acteurs. أول حاجة l'acteur, ok. Donc un acteur est un rôle joué par une entité externe. يعني l'acteur هو شكون باش يستعمل السيستم تاعك. Voilà. وهنا نردوا بالنا ما ثماش نوسيون تاع ان acteur externe و un acteur interne. مش كيما في الميريز خاطر اللي عمل له يامال ما جاش من الحيط ثم دي زوتي داناليز موجودين قبله هو
les outils قبل l'UML كانوا ils distinguent un utilisateur interne dans le système ou un utilisateur externe. Chez l'UML, il n'y a pas. Tous les utilisateurs sont externes. يعني on considère le système en tant que boîte noire. كأنك أنت عندك boîte noire وتشوف شكون يستعمل البوîte noire هذيك. OK. Ben. Comment identifier un utilisateur? Ah, déjà, dans UML, il n'y a pas de notion d'acteur interne ou externe. Par définition, un acteur est externe. Externe à qui? Au système qu'on est en train de développer. أي واحد من برا يتسمى un acteur. L'acteur هذا ينجم يكون une personne, un utilisateur, يعني user, ينجم يكون un système. Par exemple, انت عندك سيستم باش تعمل سيستم تاع ما نعرفش انا جيستيون كليونتيل ولا ريلاسيون كليونتيل وعندك اون ابليكاسيون ديجا تخدم فيها جيستيون كونتابل. اذا كان الابليكاسيون اللي انت عندك تدور ديجا باش تستعمل السيستم تاعك تنجم تكون هي اكتور. يعني تنجم تكون الاكتور نجم يكون بيرسون فيزيك اوكي ينجم يكون ان سيستم انفورماتيك ينجم يكون اون بارتي دو نوتر ابليكاسيون مش لازم يكون عبد بالمعنى الاصلي للكلمه اوكي. لكن l'UML يقسم les acteurs en tant qu'acteur principal, acteur secondaire. Principal هو l'acteur اللي مجعولة ليه l'application. يعني la personne اللي بتستعمل l'application fréquemment. والacteur secondaire هما العباد اللي يستعملوا l'application en tant que حاجة occasionnelle. Par exemple, un administrateur système يستعمل l'application لكن l'intervention تاعه مش ديما. Par exemple, عنده maintenance كل مرة في الشهر par exemple. Par contre, le client, c'est un acteur principal. Donc, le taqsim هذا جائز. تقسيم الآخر لا, externe ou interne لا. En tout cas, احنا بالنسبة لنا احنا أي واحد يستعمل l'application, c'est un acteur. OK? Comment on le représente كما تفهمنا la représentation officielle تاع UML هو هذا un petit jeune homme. OK? نعطيه اسم. وأنا نستعملوا الستيريوتيب هذا ce qu'on appelle le stéréotype. تعمل أي حاجة أخرى اي تصويره حتى كادر كيما هكا وتحط اونتر الفلاشات هذوما تكتب اكتور باش نقول راهو هذا سي لاكتور نتاع اليو ام ال هذا يتسمى ستيريوتيب اوكي. لكن احنا باش نستعملوا هذا بيان سور هذا في ديكا مش وقتها يعني فهمت. احنا باش نستعملوا لاكتور هذا دونك تصويره وعندك نون ديوتيليزاتور تو نوريكم بعتالي افيك ان دياغرام كيفاش نعمل. دونك une bonne recommandation consiste à faire prévaloir l'utilisation de la forme graphique de stickman, pour les acteurs humains et une représentation rectangulaire pour les systèmes connectés. يعني إذا كان أنت عندك application تستعمل في السيستم تاعك خايبة نصوروها كيما جنتلمان كيما هيك. دونك وقتها نستعملوا représentation تاع ستيريوتيب. إذا كان عندك application par exemple gestion comptable ولا système comptabilité تصوروا كيما كاكتور وتسميه خاطر ماهوش عبد هذا يرمز العبد هذيك هي. اما اللي يصوروا كيما هذا مش غلط يعني ماهوش ريكومونداسيون برا. بالنسبه للكاد ديوتيليزاسيون اش معناها كاد ديوتيليزاسيون قلنا سي une fonctionnalité نتاع السيستم اوكي. un cas d'utilisation la use case est une entité cohérente d'une fonctionnalité visible de l'extérieur par rapport au système يعني. كيفاش نصوروها بالليبس اللي قلنا عليها هذيك اوكي. هذه تعطيها اسم وتحطها في الليبس كيما هيك. باهي نقصت شويه بارتي نعاود لها اللي هي كومون ايدونتيفي لي كا ديوتيليزاسيون. دونك كيفاش نطلع انا لي كا خاطر هي اهم حاجه هما في الكا ديوتيليزاسيون هما لي زاكتور ولي كا ديوتيليزاسيون. اذا كان طلعتو هما صاي بعد باش تعمل علاقه بيناتهم. L'objectif est le suivant. L'ensemble des cas d'utilisation doit décrire exhaustivement les exigences fonctionnelles du système. يعني في الآخر في الدياغرام cas d'utilisation لازم يعبر على السيستم fidèlement à la réalité حسب موجود في الكاي تشارج. ما تنسى حتى fonctionnalité حتى تكون fonctionnalité secondaire. Donc chaque cas d'utilisation correspond donc à une fonction, à la fonctionnalité métier du système. مش بالضرورة métier. Les fonctionnalités métiers هما البارتي بالسيستم. ما تنجم تكون فونكشناليتي تكنيك مش ميتي تاع كونفيغوراسيون تاع بيلوت تاع كونيكسيون باز دوني هذاك الكل تسمى زاد فونكشناليتي. اما اهم حاجه هما لي فونكسيون ميتي.
Donc, pour chaque acteur, on a un ensemble de fonctionnalités. يعني les use cases يفرقوا من acteur l'acteur. Donc, انت كي تعدد les acteurs نتاعك باش تلقى بعد كل acteur comment il va interagir avec votre système. Donc, وقت تخرج les cas d'utilisation. Comment analyser? Donc, pour détailler la dynamique de cas d'utilisation, la procédure la plus évidente consiste à recenser de façon textuelle toutes les interactions entre les acteurs du système. Donc, انت باش تكتب تقرا الكاي تشارج وتسطر ولا تعمل في كادر les actions اللي يعملهم l'acteur. يعني كانك tu vas recenser les différentes fonctionnalités. ومن بعد اللي باش تصير تصور الدياغرام. OK? Les cas d'utilisation doivent avoir un début et un fin clairement identifié. Donc, il faut également préciser les variantes possibles, telles que le cas nominal ou le cas particulier ou l'alternative ou l'erreur. On a une description textuelle. Donc, le sens doit représenter l'interaction entre l'acteur et le système. Donc, ça ma flèche va être en fond. L'utilisateur il va utiliser donc flèche عادي يعني ligne وبرا إذا كان باش يعمل action donc لازم يكون flèche في sens معين. Par exemple, le cas d'utilisation acheter un livre يعني ثم action باش يعملها l'utilisateur. OK? Autrement dit, cette expression représente un but de l'acteur et non pas de l'utilisateur. Donc acheter un livre مش l'utilisateur de l'application اللي باش يعملها c'est plutôt l'acheteur le vrai acheteur. Donc ça m'a un sens نتاع الفلاش اللي باش نعملوه. Donc les différentes représentations possibles. Donc نلقاو حاجه كيما هكا. Donc هذا الكادر يحدد لك البيريمتر نتاع السيستم. اوكي هذا سي لاكتور كيما قلنا عنده اسم. هذه لاسوسياسيون ما بين لاكتور والكا ديوتيليزاسيون وهذوما دي كا ديوتيليزاسيون 1 2 3 4 وعطيني باش نعملوا لين بيناتهم بيان سور. دونك هذا هو الدياغرام دو كا ديوتيليزاسيون. شنو فيه بالضبط؟ دونك ان ensemble d'acteurs, un ensemble de cas d'utilisation, des associations et un périmètre du système. شنو معناتها les relations entre les acteurs؟ عندنا relation الاولى اللي هي relation d'association. الفلاش هذا العادي الخط العادي هذا يتسمى association. Donc une relation d'association est un chemin de communication entre un acteur et un cas d'utilisation. يعني يقول راهو الاكتور هذا باش يستعمل الفونكسيوناليتي هذه نعبروا عليه بالخط هذا. OK? Donc il est représenté par un trait continu. حتى بعد تشوفوا ثما برشا انواع نتاع des associations. Donc les associations sont utilisées pour lier les acteurs avec les cas d'utilisation. إذا كان ما ثماش l'association هذه يعني الاكتور هذايا ما عندوش الحق يستعمل الفونكسيوناليتي هذه. دونك باش نقولوا راهو هذا ينجم يستعمل هذا نربطوه باللي هذاك. Donc elle indique qu'un acteur déclenche un cas d'utilisation. Donc exécution d'un scénario moyen. Les associations sont représentées par ligne reliant l'acteur et le cas d'utilisation. Ligne pleine. Relation de communication. La participation de l'acteur est signalée par une flèche entre l'acteur et le cas d'utilisation. Donc, تفرق شوية تولي هنا il va déclencher حاجة. نعبر عليها بالفلاش هذا. إذا كان il va déclencher un événement. أما généralement رانا نستعمل في l'association العادية. يعني حتى l'association يعني تعبر على المultiplicité. نجم نستعملوا شويه كارديناليتي ما مش بالضروره. هذه تشبه شويه الباز دوني. يعني باغ اكزومبل اذا كان اليوتيليزاتور ينجم يستعمل الكاد ديوتيليزاسيون هذه بليزيور فوا نجم نحط ايطوال هنا باش نقول راهو هذايا اما ماهيش ريكومونداسيون متداوله برشا في الكاد ديوتيليزاسيون. دونك نجم هذه نجم بوفي لينيوري ديجا ما نطلبهاش منكم. ريلاسيون انتر كاد ديوتيليزاسيون. دونك شوفنا ريلاسيون ما بين l'acteur ou le cas d'utilisation, ça m'a des relations ما بين les cas d'utilisation. شفناها vite fait على حد نعاود نرجع لها بشويه بشويه. Donc عندنا trois types de relations اللي هي relation de généralisation, relation d'extension, relation d'inclusion. Donc extend, include ou héritage. هذوما trois types de. بالنسبه للانكلوزيون
On dit un cas d'utilisation B est inclus dans un cas A si le comportement décrit par le cas B est inclus dans le comportement du cas A. On dit, avec la définition formelle, on dit alors que le cas A dépend de B. يعني maintenant je تعمل le cas A et là تكون déjà عملت le B. Cette dépendance est symbolisée par le stéréotype include. ريت وين ثم هيك الانفيريور وبعدين السيبيريور وبيناتهم كلمه ذيك تسمى ستيريوتيب. Donc le mot include يعني اللي راهو A dépend de B. Donc les inclusions permettent essentiellement de factoriser une partie de description de cas d'utilisation qui sera commune à d'autres cas d'utilisation. Je ne sais pas كل مرة نعمل في حاجة déjà répétée نعمل dépendance avec dépendance كما dépendance fonctionnelle. ناخذ exemple هذه نعبروا عليه كما هكا. Donc retirer de l'argent هذه le cas d'utilisation B. Elle inclut identifier les clients. خاصة l'authentification مستعملة برشا ومعروفة برشا l'authentification. Donc pour retirer de l'argent لازم نعمل l'authentification. Donc نعبر عليها بالفلاش هذايا وفوق منها include. OK. Attention راهو في الدياغرام دو كاد d'utilisation كان تذكروا في l'exposé عملته في الكا statique. OK. Donc les cas d'utilisation ما ثماش enchaînement temporel ما ثماش هذه قبل هذه ولا هذه بعد هذه مش كيما diagramme de séquence. Donc les cas d'utilisation ne s'enchaînent pas car il n'y a aucune représentation temporelle dans le diagramme de cas d'utilisation. ما ثماش notion تاع وقت. هاكا علاش نعتبروه اللي هو diagramme statique. Donc ما نجمش نقول راهي الA هذه تصير قبل الB de point de vue temporel. لكن ثم dépendance fonctionnelle وبرا ثم الB ما تصير الا ما تصير A. Donc le diagramme use case ما ينجمش يعبر على l'enchaînement في الوقت مي يعبر على dépendance ما بين les use case وبرا. L'extension الريلاسيون الثانيه هي قلنا relation d'extension اللي هو نعبر عليها le cas particulier في الفورمات. Donc on dit qu'un cas d'utilisation B étant un cas d'utilisation A. Donc هنا ريت l'extension étant الأخرى inclut. نقبل أصحابكم بربي. Donc الأولى inclut الأخرى الétant extension. Lorsque le cas d'utilisation B peut être appelé au cours de l'exécution du cas d'utilisation A. فاهمين يعني أنت كي تولي تخدم في الفونكشناليتي A تنجم تعيط مش تعيط نجم تيكزيكوت لو كا ديوتيليزاسيون بي نقولوا راهو بي ايتون ا يعني كانها اكستنسيون تاع الكا ديوتيليزاسيون دو ا والفلاش يتقلب اكزيكوتي ا peut éventuellement entraîner l'exécution de B. Contrairement à l'inclusion, l'extension est optionnelle. يعني مش بالضرورة كي تعمل l'exécution A تصير l'exécution تاع البي. Non, c'est occasionnel. نجم تصير نجم ما تصيرش. Par contre l'inclusion l'include obligatoire لازمها تصير قبل. Donc هذا الفرق بيناتهم واحدة extension والأخرى inclusion. OK. Donc on l'a désigné par le stéréotype extant والفلاش يتقلب. OK. الفلاش يولي من l'extension vers من B vers A مش العكس. B. Donc l'exemple هذايا use case B étant A. Donc lorsque tu exécutes A, il se peut que le B sera déclenché. On a comme un cas de figure. Exemple. La figure 10 présente l'exemple d'une banque où la vérification de solde de compte n'intervient que si la demande de retrait d'argent dépasse 10 dinars. Donc إذا كان أنت تعمل ريتري نتاع أكثر من 10000 يعطيك فيريفيكاسيون تاع السولد. إذا كان أقل من 10000 ما يصيرش الفيريفيكاسيون تاع السولد. La figure 11 مش 10. Donc هنا عندنا كليون. Le client هو l'acteur لهنا. Il va effectuer un virement. OK. Donc هذا le cas principal. Ou vérifier solde, c'est une extension تاع effectuer le virement. مش ديما vérifier solde. إلا ما تكون كما قلنا المونطون يهبط على 10. دونك هكا قال هنا
la vérification de solde de compte n'intervient que si la demande de retrait d'argent dépasse 10 dinars. OK? Donc, là, qui تعمل انت un virement, إذا كان المونطون يفوت ال 10000 تعمل فيريفي لو solde. دونك هذه إذا كان المونطون أقل من 10000 ما تصيرش الفيريفي، مش كيما الانكلود تصير ديما. والفلاش مقلوب راه. هذه ريت الفيريفي solde c'est une extension تاع effectuer virement مش العكس. يعني الكا جينيرال هو effectuer virement. ساعات تصير فيريفي solde. نعبروا عليها بالخط هذا extend. ستيريوتيب extend. B. Relation de généralisation. L'écran. Un cas A est une généralisation d'un cas B si B est un cas particulier de A. يعني إذا كان le B c'est un cas particulier, là il généralisation. الاسم في جسمها. Donc cette relation de généralisation la spécialisation est représentée dans la plupart des diagrammes UML et se traduit par le concept d'héritage. يعني كأنه héritage. Par exemple, on prend le cas d'utilisation A ou le cas d'utilisation B. Donc, le cas d'utilisation B est une spécialisation de cas A. Comme l'exemple sur le tableau, on a géré utilisateur. Gérer utilisateur, nous avons des cas spéciaux pour juste regrouper un ensemble de fonctionnalités. Ajout utilisateur, ou modifier un utilisateur, ou supprimer un utilisateur, ou rechercher un utilisateur. Donc, avec le collo, il s'agit de gérer utilisateur. Donc, exemple, la consultation d'un compte bancaire via Internet est un cas particulier de la consultation. Donc, on a un client a un cas d'utilisation, est-ce consulter un compte bancaire. Consulter un compte bancaire via Internet, via l'interface Internet, c'est une généralisation. Consulter un compte bancaire via l'application mobile, c'est une spécialisation. Consulter via le site web ou via l'application mobile. Donc, l'application de gestion bancaire t'indique la possibilité de consulter un compte à travers le compte bancaire, l'espace web ou l'espace mobile, l'application mobile. Voilà. Donc, les colonnes sont de consulter un compte bancaire. Pour que consulter un compte bancaire, on va authentifier. Donc, include s'authentifier. Donc, هذه dépend من هذه مش العكس. اللي ماشي لها الفلاش هي الكا de dépendance. نفس الحكايه بالنسبه les acteurs كما تفهمنا في الكور وقتها قلنا on peut avoir une relation d'héritage ما بين les cas d'utilisation باش ما يكثرش les associations ما بين les acteurs ou le cas d'utilisation. Donc نجم نحكي على un cas d'utilisateur B hérite de A. Donc les associations اللي موجودين في A كلهم seront hérités par B. كما étudiant il hérite d'une personne. Bien sûr ديما l'héritage من le particulier vers le général alors مش العكس. مش personne hérite de l'étudiant, c'est l'étudiant qui hérite de personne. Les notes هذوك حكينا عليهم والstéréotype والclasseur et ainsi de suite, le package, l'espace de nom, description textuelle de cas d'utilisation. Donc هذه قلت مهمة بالنسبة للcomplément للcas d'utilisation. تتسمى description textuelle يعني كل cas d'utilisation في الdiagramme تاعك لازم تعملها description textuelle. Donc une fois le cas d'utilisation identifié, ceux-ci ont pour objectif de décrire les interactions d'un côté entre acteurs et système et d'autre côté préparer les interactions entre les éléments du système, les fonctionnalités. La fiche de description textuelle d'un cas d'utilisation n'est pas normalisée, mais c'est une recommandation. Donc, le cas d'utilisation est une abstraction de plusieurs chemins d'exécution. Une instance de cas d'utilisation est appelée scénario. Donc, les scénarios sont utiles pour علاش نعملوا في الديسكريبشن هذايا اول حاجه اناليزي اي كونسوفر لو سيستيم. دونك باش تعرف بعتالي انت الانتراكسيون ما بين لي كا ديوتيليزاسيون لازم تفهم كيفاش يصير باش تعمل دي سيناريو ديكزيكسيون يعني كي نقول لك انا باغ اكزومبل ريتيري دو لارجون لازم تعرف سيناريو نتاع الكا ديوتيليزاسيون كيفاش يصير فماش فيه enchaînement ولا فيش des erreurs ولا فيش des cas particuliers ainsi de suite. En plus de ça, il faut justifier le choix effectué.
باش تفسر علاش عملت الكا ديوتيليزاسيون هذيك وتستي بعثلي لي سيناريو في الفاز دو تيست. دونك شوف باش نلقاو فيها الديسكريبسيون تكستويل تصير ديما سو فورم دان بيت تابلو فيها النوم اللي هي اسم الكا ديوتيليزاسيون utiliser une tournure à l'infinitif, par exemple retirer de l'argent, gérer utilisateur, effectuer كذا, déplacer كذا. Donc ديما نستعملوا مش لازمه mais c'est une recommandation. Donc le cas d'utilisation ديما اسمها يكون à l'infinitif, c'est une action. S'authentifier, par exemple gérer facture, lancer une commande, ajouter client. Donc ديما تلقاو حاجات à l'infinitif كيما بعدين عندك l'objectif نتاع الكا ديوتيليزاسيون qu'est-ce qu'elle permet de faire 2 lignes 3 lignes max ولا ساعات حتى في ليني واحده. les acteurs principaux نتاعها شكون يعني الكا ديوتيليزاسيون شكون يستعملها bien sûr les utilisateurs اللي فيهم دي فلاش ماشين للكا ديوتيليزاتور هذاك تكون ديجا الخدمه هذيك اتعملت في الدياغرام. les acteurs secondaires اذا كانوا موجودين الدات مش لازمه date de réalisation هذا باش نعرفوا يعني لي فيرسيون تاع الدوكيمون تاعك يعني اذا كان ثماش موديفيكاسيون. الريسبونسابل شكون ريسبونسابل على الدوكيمون هذاك الفيرسيون هذوما ما نطلبوش منهم هذوما خاطر اذا كان نخدموا في بروجي يولي سي لا جيستيون دو لا فيرسيونينغ هذا. اما اذا كان تخدم وحدك في بي اف او تنجم تخلص من هذا. بعد عندنا بري كونديسيون كيما باغ اكزومبل كا ديوتيليزاسيون consulter solde, le précondition لازم يكون le client authentifié. Donc elles décrivent dans quel état doit être le système avant que ce cas d'utilisation puisse être déclenché. Donc les préconditions généralement on va faire les include des scénarios possibles. OK, scénario nominal ou scénario alternatif. Donc ces scénarios sont décrits sous forme d'échange d'événements. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, premièrement, par exemple, l'utilisateur il va inscrire le nom de client. Bad, il va vérifier est-ce que le client existe déjà ou non. Bad, il va ajouter كذا. Donc, il y a le scénario principal. Il y a des scénarios alternatifs. إذا كان ثم message d'erreur يخرج لي شنو l'erreur et ainsi de suite. وفي الاخر بالكل باش نقولوا شنو البوست كونديسيون. cas d'utilisation ajouter un utilisateur, le post condition utilisateur ajouté. يعني لازم نتاكد اللي صارت لاجو ونقولوا l'utilisateur a été ajouté. Donc هذه description textuelle في التي دي باش تلقاو ان تابلو في الاخر بالكل. نعاود نحلوه لكم تو جست نحل تي دي 1 اخر اكزرسيس باش تلقاو التابلو هذا عندكم هكا في البلاتفورم. هذا اللي نعتمدوه احنا بالنسبه دونك هكا عندك التيتر نتاع الكا ديوتيليزاسيون الريزومي ولا لوبجيكتيف نتاعو لي زاكتور نتاعو شكونهم وبعد لي بري كونديسيون شنيا سيناريو نومينال انشينمون التيرناتيف انشينمون ديكسبسيون اذا كان موجود والبوست كونديسيون. دونك هذاك باش تلقاوه كيما هكا نجم ثم تسطرهم كيما هكا وتكتب لهنا يعني تابلو في 2 كولون التيتر وبعدين هنا تكتب نعطيكم بعدين اكزامبل دو بي اف او يخدموا ناخذوا اي بي اف او موجود ونشوفوا دي اكزامبل ريال نتاع دي كا ديوتيليزاسيون ديسكريبسيون نتاعها. اوكي دونك جوست هذا نخدموا تي دي وبعدين ناخذوا دي اكزامبل ريال. به نكملوا بار l'élaboration de cas d'utilisation. شنو l'enchaînement اللي باش نعملوه باش نوصلوا نصوروا cas d'utilisation. Un cas d'utilisation doit être avant tout simple, intelligible et décrit de manière claire et exhaustive le cahier de charge. Donc le nombre d'acteurs qui interagissent avec le cas d'utilisation est souvent limité. يكون معروف les cas d'utilisation les acteurs نتاعك معروفين. Il y a souvent un acteur par cas d'utilisation. يعني ما نجمش نلقى cas d'utilisation ما يستعملها حتى حد. تنجمش تلقى انت كا ديوتيليزاسيون في السيستم وكا ديوتيليزاسيون هذيك ما يستعملها حتى اكتور ني اكتور سيستم ني اكتور اكسترن. دونك تولي حاجه مش معقول. اوكي دونك هكا قال il y a souvent un acteur par cas d'utilisation. اللهم عندك انت كا ديوتيليزاسيون في السيستم تاعك وعندك
tu prévois حاجة من بعد يعني تجي تحضرها توا ومن بعد اللي تستعملها. Donc, lors de l'élaboration de cas d'utilisation, il faut se demander quelles sont les tâches de l'acteur. Donc, قبل ما نوصل les tâches de l'acteur, لازم شكون نقولوا شنو هما les acteurs نتاعنا. تتسمى recensement des acteurs. حتى في الرابور نتاعكم l'étape الاولى نتاع الاناليز هما شنو هما les acteurs نتاع السيستم وكل اكتور شنو هو التعريف نتاعه. بعتالي كل اكتور شنو هما les tâches نتاعه. Quelle information l'acteur doit créer, sauvegarder, modifier ou lire. Donc, l'acteur devra-t-il informer le système des changements externes? Le système devra-t-il informer l'acteur de conditions internes? Quelles sont les conditions de démarrage ou l'arrêt de cas d'utilisation? Les pré-conditions ou post-conditions. On va je les fonctionnalités. Ben, ça met des questions jusque-là. Donc, عملت résumé نتاع الكور اللي عندكم تعاودوا تقراوه في عقلكم. احنا عملنا une lecture diagonale vite fait. Ça met des questions pour le moment. تصور سهل ما في شيء. Donc الخدمه الكلها على les acteurs les cas d'utilisation. ناخذوا exemple اللي موجود في الكور نخدموا عليه. étude de cas guichet automatique de banque. الجاب هذاك ولا الداب. تفرقوا بين الجيشي والداب ولا الديستريبيوتور؟ وي مسيو نفرقوا. الجاب يعمل اكثر بليزيور سيرفيس يعني تنجم تعمل اكستري دو كونت. الداب يعمل كان روتري دونك الجيشي كانوا جيشي اللي موجود في وسط البنك يعني. هذاك هو الجاب. جينيرالمون تو كلهم موجودين سون دي جاب باش تخلص بيهم باش تعمل. الداب كان يعمل روتري وكهو. Donc, le GAB offre les services suivants. Donc, on a des services directement, et les fonctionnalités les système. Distribution de l'argent à tout porteur de carte de crédit. Les porteurs de carte de crédit, c'est un acteur. Distribution d'argent, ça, c'est un cas d'utilisation. Via un lecteur de carte et un distributeur de billets. في niveau هذايا. Consultation de solde, c'est un cas d'utilisation. De compte. Dépôt, un cas d'utilisation. En numéraire de dépôt de chèques pour les clients. Client, c'est un acteur. Porteur de carte de crédit de la banque adossé au GAB. N'oublions pas non plus que toutes les transactions sont sécurisées. Donc, on peut le sécuriser en état authentification. Il est parfois, il y a une extension nécessaire de recharger le distributeur, etc. Donc, à partir de ces 4 phrases, nous allons progressivement identifier les acteurs. Donc, شنو ما حسب رايكم les acteurs نتاعنا لهنا؟ Les clients, monsieur. عندنا client وعندنا un porteur de carte. تما واحد عنده كارت دو كريدي لكن مش كليون تاع بنك. وعندنا un client de la banque يعني inscrit كل شيء. بعدين قال identifier les cas d'utilisation. اللي قلناهم قبيله. OK, retirer de l'argent, consulter le solde, s'authentifier, recharger le distributeur. OK? Bien sûr, quand on recharger le distributeur, je compte charger هذا. banquier Voilà, un agent de banquier, bien sûr. Donc لازم هذاك زاد c'est un acteur. OK, هذا acteur secondaire. مش acteur principal نتاع الجاب. الجيشي الاكتور برينسيبال نتاعو هو اللي باش يعمل روتري باش يستعمل الجاب. شكون يعمل مانتونونس كل شيء هذوك دي زاكتور سيكوندير. دونك اي مسيو لي زاكتور سيكوندير نحطوهم معاهم ولا؟ اي يتحطوا اي بيان سور يتحطوا لي زاكتور سيكوندير يتحطوا. ويعينهم مسيو يقول بريمير وسيكوندير ولا يحط اكتور وكهو؟ لا سون دي اكتور وكهو. L'étape là, on a identifié les acteurs de. Considérons linéairement la phrase de l'énoncé. Phrase là nous permet d'identifier immédiatement un premier acteur évident, qui est tout porteur de carte crédit. Avec l'acteur là, il pourra uniquement utiliser le GAB pour retirer de l'argent. En revanche, attention, le lecteur de carte et le distributeur de billets font partie de GAB. Donc, avec un table à système. OK?
ils ne peuvent pas être considérés comme des acteurs. Je vais vous dire acteur اسمه lecteur de carte. هذاك تبع السيستم ولا distributeur تبع السيستم هذاك. Donc, vous pouvez noter ici que l'identificateur des acteurs oblige à fixer précisément les frontières de votre système d'outils. Donc, les hommes n'arrivent le gars, ben, ils bêchement ils te voilà. Mais, autre piège, la carte bancaire elle-même est-elle un acteur? La carte bancaire, nous ne نعتبروها كacteur. Donc, la carte est bien externe de Gap et elle interagit avec lui. Pourtant, nous le recommandons de ne pas répertorier en tant qu'acteur. La carte في حد ذاتها مش acteur. L'acteur هو celui qui détient la carte. على خاطر la carte c'est quelque chose de passif. كي تسيب كارت وحده ما تنجمش تعمل retrait. Donc c'est pas un acteur. Donc اليوتيليزاتور نتاع الكارت هو الاكتور مسيا. Exactement. Hein. Donc هنا الرègle شنو تقول en appliquant le principe suivant هذا يصلح لكم بعد في لي كام تاعك. Éliminer autant que possible les acteurs physiques au profit des acteurs logiques. Donc, l'acteur est celui qui bénéficie de l'utilisation du système. Donc, la carte, c'est le distributeur, mais ce n'est pas un acteur. Il est passif. Donc, l'acteur est celui qui bénéficie de l'utilisation du système. Je connais le système TAC. Ou la carte, c'est un moyen. Donc, c'est bien le porteur de carte qui retire de l'argent pour le dépenser ensuite. Pas la carte. La carte, c'est un moyen au bas. Bien sûr, مش نقص في الكا هذا سي سامبل على الاخر بالعاني مي باش نحاول نوظفوا لي ريغل ذوكا في دي كا بلو كومبلكس بيان سور الناس الكل تعرف معناها كاع. La phase 2, identifier les services supplémentaires qui ne sont proposés qu'aux clients de la banque porteurs d'une carte de crédit de cette dernière. Donc il s'agit donc de profils différents au précédent. Donc le profil là où قلنا احنا c'est un client, c'est pas un client, c'est une personne qui a une carte bancaire, ok? اللي هو porteur de carte. الثاني c'est un client de la banque, يعني هذاك inscrit. واضح؟ يعني تنجم انت par exemple الكا ريال un compte bancaire عندك كارت تعطيه لولدك par exemple, mais c'est pas un client de la banque. هذاك juste كارت ثانية عطيتها له ينجم يجبد به فلوس وانت اللي هو مولا الكونت. Donc, ça m'a deux clients là. Donc, identifie les services supplémentaires qui ne sont proposés qu'aux clients de la banque, porteurs d'une carte de crédit de cette dernière. Donc, il s'agit donc d'un profil différent du précédent. Et les hauts clients, c'est mieux, clients de la banque. Là où le porteur de carte, c'est un client. Nous incite à prendre en compte le fait que toutes les transactions sont sécurisées, mais sécurisées par qui? Par le gars. Donc, il y a donc d'autres entités externes qui joue le rôle de système d'autorisation avec lequel le GAB communique directement. Donc, une interview de l'expert métier est nécessaire pour... Donc, إذا كان ثم حاجة ambiguë, لازم نحكيو مع responsable اللي هو مول l'application. Donc, l'expert métier هو السيد اللي يخدم في البنك باش نقولوا اش معناها اش تقصد بالسيستم سيكوريزي. اوكي دونك ثم حاجة ambiguë نرجعوا l'expert. هو اللي يفسر لنا. Donc, je قال هنا قال le système d'autorisation globale carte bancaire pour la transaction de retrait وقال ثم système d'information de la banque pour autoriser toute transaction. OK effectuée par le client. Donc, ça m'a deux حاجات لهنا حسب l'expert نتاعنا bien sûr مش موجودين في l'énoncé. موجودين بعد ما عملنا concertation avec l'expert. La phase 4 nous rappelle qu'un gap nécessite également des actions de maintenance, telles que le rechargement de billets qui est offert, récupération des cartes avalées. Carte اللي توفى الداتا نتاعهم sera absorbée par le système. Donc شكون باش ياخذهم ياخذهم un acteur. شكون l'acteur هذاك سميناه opérateur de maintenance. Voilà agent de la banque اللي تحبوا انتم. Ben, هذوما les acteurs. Donc, on a plusieurs acteurs. On a porteur de carte, client de la banque, donc le principal. On a pour la sécurité deux systèmes تابعين البنك ماهوش عباد. وعن l'opérateur de maintenance هذاك c'est un acteur humain. تعداو كل acteur شنو
les cas d'utilisation, il ينجم يعملها. بالنسبة للبورتور دو كارت ينجم كان ريتيري دو لارجون. الحاجة الوحيدة اللي نجم يعملها ان بورتور دو كارت مش كليون كما قلت وليد عندك ولدك عطيته كارت بونكير باش يستعملها دونك ينجم كو ريتيري دو لارجون. كليون دو لا بانك ينجم بيان سور ريتيري لارجون. دونك هنا تذكروا نوسيون ديريتاج. دونك يريت الحاجات نتاع البورتور دو لا كارت باش ما نقعدش نكتب فيهم. Consulter le solde et déposer de l'argent. OK? Opérateur de maintenance, recharger le distributeur, maintenir l'état opérationnel, récupérer les cartes avalées, récupérer les chèques déposés, remplacer le ruban papier, ainsi de suite. إذا كان فاتك التيكي يبدل الريبون. Bien sûr, le distributeur هذايا في تونس ما نعرفش في تونس اسكو ثما بوسيبيليتي باش تعمل ديبو دو لارجون في الكاب ولا اما برا موجوده تحط جوست. نعم دونك موجودين دونك برا لي ديستريبيتور الكل تنجم كيما تنجم تعمل روتري تعمل ديبو جوست تقول له قداش المونطون تحط الكارت نتاعك تحط الفلوس ياخذهم وسورون اجوتي اوتوماتيكمون ولا حتى الشيك. دونك تقول له ديبو دو شيك تحطه غادي فاسيلمون. Ben, système d'autorisation ما عنده حتى fonctionnalité واضحة والسيستم de formation de la banque ما عنده حتى fonctionnalité واضحة بالنسبة للديسكريبشن هذيك. à retenir l'acteur principal قلنا هذاك الكليون de la banque والporteur de la carte والsecondaire هو السيد اللي يعمل maintenance. Donc contrairement à ce que l'on pourrait croire, tous les acteurs n'utilisent pas forcément le système. Nous appelons acteur principal celui que pour lui, le cas d'utilisation produit un résultat observable. Par opposition, nous qualifions d'acteurs secondaires les autres participants de cas d'utilisation et les mandats visibles. Donc, les acteurs secondaires sont souvent sollicités pour des informations complémentaires. Ils peuvent uniquement consulter ou informer le système lors de l'exécution de cas d'utilisation. C'est exactement le cas de deux acteurs non humains dans notre exemple, le système d'automatisation et le système d'information de la banque. Okay? Le système d'autorisation plutôt et le système d'information de la banque sont uniquement sollicités par le gars dans le cadre de la réalisation de certains cas d'utilisation. Mais ils n'ont pas eux-mêmes de façon propre des cas d'utilisation de GAB. يعني ما يستعملوش الGAB automatiquement, mais le GAB هو يستعمل. Donc, ce sont des utilisateurs externes. نصوروا تو السيستم تاعنا الدياغرام دو كاد d'utilisation. Donc, قلنا البيريمتر هو هذا الكادر هذا نكتبوا اسمه جينيرالمون لهنا على اليسار GAB ولا السيستم d'information تاعل ولا. Donc, عندنا l'acteur الاول اللي هو porteur de la carte. شنو نجم يعمل؟ Il peut retirer de l'argent. هكا ينجم كان ريتيري دو لارجون هكا. بالنسبه للكليون دو لا بانك ينجم il peut retirer de l'argent يقول قايل ها ما ثماش اللين هكا خاطر هو il hérite les fonctionnalités نتاع البورتور دو لا بانك. دونك هذا هيريتاج بالفلاش هذا كيما هكا تصوروها. دونك بورتور دو لا كارت il hérite الكليون دو لا بانك il hérite بورتور دو لا كارت دونك ينجم يكون عنده ريتيري دو لارجون. الكليون دو لا بانك ينجم زادا il consulter son solde, cas d'utilisation, ou alors déposer de l'argent. Déposer de l'argent, ou alors déposer du chèque, kif. Je m'en ai l'extension en rade. L'opérateur de maintenance, il recharge la caisse et il fait la maintenance, maintenir l'état opérationnel. Nous avons les généralisations, changer le papier, enlever les cartes avalées, ou nous avons fait des détails. بالنسبه للدوز اكتور هذوما شفناهم قلنا اذا كان اكتور نون هيومان نولي نستعملوا الستيريوتيب اكتور. دونك اكتور ونسميه سيستيم دوتوريزاسيون واكتور ثاني سيستيم دانفورماسيون دو لا بانك. دونك بور ريتيري دو لارجون لازم ثم اوتوريزاسيون وثم السيستيم دو لانفورماسيون دو لا بانك يعطيك الدروا دو ريتيري. دونك يدخل هنا ان طونك اكتور. كيف بور كونسلتي لو سولد le système d'information, il doit intervenir. Ou déposer de l'argent, le système d'information doit être notifié. Par contre, là, recharger la caisse
ou la maintenir, ما عنده حتى علاقة système d'information. Donc هنا pour des mesures de sécurité. Voilà. Alors on est en train de modéliser le service réel, راه application informatique لهنا. هذه راهو c'est le service réel نتاع الكاب. ما قلنا احنا UML نجم نستعملوه حتى pour représenter d'autres systèmes. مش لازم يكون système informatique. Système informatisé يعني. هنا نحكيو بالحق les fonctionnalités réelles نتاع الداب نتاع الكاب. Voilà. Retirer de l'argent réel يعني système modélisation تاع système réel نتاع الكاب راه. Oui. علاش c'est le même fichier ولا اللي موجود في البلاتفورم لا c'est le même انا حليت نفس الدوكيمون انا لحظة بالله لحظة اي لحظة ثبت في بليكش بدلتش حاجة معرفش لا ما نعرف من جبته الاخر ما كملتوش ولا قديم اي هو فيديو اللي عندي انا ماشي انت منين تقرا انا دوكيمون تقرا منه لا لا مش الباج 26 لا انا قاعد نقرا في الباج اللي قبلها يا محمد قاعد نقرا في الباج 23 انا باج 23 مازلت ما وصلتش غادي مازلت بعد اللي ما قلنا هذوك اللي كنت تحكي فينا مانتونير ليتا اوبيراسيونيل ينجم يكون فيه دي جينيراليزاسيون وريشارجي اسمه ديبوزي دو لارجون تبدا في شيك ولا اسبيس هذاك من بعد الديتاي هذاك حتى نوصلوا له Donc, remarque, on peut considérer l'acteur client banque comme une spécialisation de l'acteur plus général porteur de carte. Donc, l'héritage avec على خاطر الكليون de la banque عنده نفس الفونكشناليتي تاع البورتور دو كارت اللي هو قلنا l'héritage. Donc, il va prendre toutes les fonctionnalités. Description textuelle تاع الكاد d'utilisation بالوحده retirer de l'argent. Donc, الاولى retirer de l'argent avec le cas d'utilisation الاولى باش نعملها description textuelle نتاعها. Donc, le titre نتاعها retirer de l'argent. En résumé, ce cas d'utilisation permet à un porteur de carte qui n'est pas client de la banque de retirer de l'argent si son crédit hebdomadaire le permet. Bien sûr, ما فاتش dépassement. L'acteur شكون يستعملها le cas d'utilisation دي porteur de la carte non client principal système automatisé ou secondaire. Donc حتى الكليون ينجم راه خاطر ثما l'héritage فهمت. Donc هنا حقنا انا عملت porteur de la carte et les clients. OK les clients خاطر هو il hérite. Donc يستعملوا زوز en fin de compte. Au système automatisé اللي هو c'est secondaire. Date de création كذا version dans le diagramme كذا description des scénarios préconditions. La caisse de GAB est alimentée. يعني باش تصير الريتري de l'argent البريكونديسيون الكاس دو لا كابل الكاب لازم يكون فيها فلوس اوكي على الاقل فيها المونطون اللي انت طالب اكثر حتى من ام بي وكان كارت نو سو تروف دون لو ليكتور اذا كان الليكتور فيه كارت ديجا ما تنجمش انت تعمل ريتري مره اخرى ولا يكون معدوم ولا دونك نجم نقولوا لهنا لي ديستريبيتور ان بون ايتا دو فونكسيونمون سيناريو نومينال اللي باش يصير بالضبط اللي تعملوه نتوما وقت اللي تجبدوا فلوس. Donc le porteur de carte introduit sa carte dans le lecteur de la carte GAB. Le GAB vérifie que la carte introduite est bien une carte bancaire. Le GAB demande au porteur de saisir le code d'identification. هذا كله مش موجود في الدياغرام دو كاد d'utilisation. هكا قلت الديسكريبسيون تكستويال توضح بالضبط شنو هو السيناريو اللي باش يصير.
Le porteur de carte saisit son code d'identification. Le GAB compare le code avec celui qui est codé sur la puce de la carte. هو مش الجاب يعمل système d'autorisation ou يعمل système d'information de la banque. Le GAB demande une autorisation au système d'autorisation. Donc يبعث demande تكون en arrière-plan. Le système d'autorisation dans son accord, il indique le solde hebdomadaire. Le GAB demande au porteur de carte de saisir le montant désiré de retrait. Le porteur de carte saisit le montant désiré de retrait. Le GAB contrôle le montant demandé par rapport au solde hebdomadaire. C'est le dépassement là. Le GAB demande. ديما نمشيو في الكا العادية. هذا c'est le scénario nominal. يعني وقت تصير l'opération صحيحة يعني. Le GAB demande au porteur de carte s'il veut un ticket. Le porteur de carte demande un ticket. Le GAB rend sa carte au porteur de carte et le porteur de carte reprend sa carte. Tout fait l'opération. Le GAB délivre les billets à un ticket. Le porteur de la carte prend le billet et le ticket. Le GAB enregistre la transaction de retrait. Enchaînement alternatif. إذا كان ثم حاجة incident ici. L'incident الأول code d'identification provisoirement erroné غلط. Donc l'enchaînement A1 démarre au point 5. يرجع le point 5. Le point 5 اللي هو هذا. Le GAB compare le code d'identification avec celui. Donc يطلب منه مرة أخرى le code. Donc شفت le scénario alternatif يعني حاجة تخرج عن المعتاد. Sixièmement, le GAB indique au porteur de la carte le code est erroné pour la première ou deuxième fois. Ça va, le GAB enregistre le chèque de la carte. Le scénario nominal reprend au point 3. Le point 3, puis je peux le code confidentiel. L'enchaînement alternatif est montant demandé supérieur au solde hebdomadaire. L'enchaînement A2 démarre au point 10 du scénario nominal. Donc, نبدأ من 10. Donc, 10 شنو فيه؟ Le GAB contrôle le montant demandé par rapport au solde hebdomadaire. Le scénario alternatif شنو هو؟ إذا كان bien sûr ما يتعداش, le GAB indique le porteur de la carte que le montant demandé est supérieur au solde hebdomadaire. ما عندكش le solde suffisant. Le scénario nominal reprend au point 8. يرجع le point 8. Le point 8 اللي هو le GAB demande au porteur de carte saisir le montant désiré au retrait. تعطي montant أقل. هذا l'enchaînement alternatif الثاني. Enchaînement d'erreur, ينجم ندخل في الالترناتيف. ثم شكون يحطوا مع بعضهم الكل هذوما. erreur والالترناتيف نفس كما تحب. E1 carte non valide. L'erreur الأولى الكارت non valide. Donc l'enchaînement E1 démarre au point 2 du scénario nominal. إذا ثبت في الكارت يلقاها غلط. Donc, شنو يصير? Le GAB indique au porteur de la carte que la carte n'est pas valide, illisible, périmée, etc. Le cas d'utilisation se termine en échec. تخرج الكارت يقف السيستم. الكا الثاني erreur code d'identification définitivement erroné. أنا عملت 3 essais وما تعداش. Donc l'enchaînement E2 démarre de point 5 de scénario nominal. 6 شنو يصير? Le GAB indique au porteur de la carte que le code est erroné. Pour la troisième fois, le GAB confisque la carte. ياخذ له الكارت نتاعو. Le système d'information est informé. Le cas d'utilisation se termine en échec. ما تعدتش scénario nominal. Le post-condition. Bien sûr, le post-condition, ديما نحكيو على le cas nominal. Donc la caisse de GAB contient moins de billets qu'au début de la cas d'utilisation. Donc retrait ça. Donc le montant تاع البيي يكون montant القديم moins le montant de retrait. Une transaction de retrait a été enregistrée par le GAB avec les informations pertinentes, le montant, le numéro de la carte, la date, et ainsi de suite. Voilà, donc il y a le scénario nominal, la description textuelle de retrait argent. نفس الحكاية هذيك باش نعملها مع الآخرين. OK? نعملها مع les autres cas d'utilisation اللي هما déposer de l'argent ou maintenir اللي موجودين في الواحد. Donc recharger caisse, déposer de l'argent, maintenir l'état opérationnel de GAB. Donc الواحد باش نعمل description هذيك. Donc هنا volontairement détaillé راهو السيناريو, mais احنا on se limite les scénarios essentiels. المهم انت تكون فاهم le cas d'utilisation. On va organiser les cas d'utilisation توا. Donc on peut identifier un nouveau cas d'utilisation inclus dans les précédents. Notre fait détail. في الاخر
معروفين هما لي ديتاي باش تلقاو الكاد ديوتيليزاسيون هذايا. دونك ريتري دارجون ما نجم نعملو الا ما نكونش اوثنتيفي. دونك زدت الكاد ديوتيليزاسيون اوثنتيفي. دونك انكلود لي كاد ديوتيليزاسيون كلهم ما يصيروا الا ما تصير اوثنتيفيكاسيون. الثانيه ديبوزي لارجون، ينجم يكون ديبو تشيك ولا ديبو ارجون ليكيد، يعني زوز كل واحده بالفلاش نتاعها. هما الفلاش جاو فوق بعض، فلاش هيك او فلاش هيك. فوالا دونك هذيك هي الدياغرام دو كاد ديوتيليزاسيون كومبلي بالنسبه للديستريبيوتور الجيشي دو بون. دونك هذا يتسمى ان كاد ديوتيليزاسيون جلوبال. به قبل ما نوفى عشان ندير ايميل دياغرامر. وكان عندي ستار يو ام ال جو، اما تنجم تحطوا اليو ام ال دياغرامر اي دوكيمون تحبوا لي. نبارطاجي معاكم فيت في الدوكيمون هذايا. كلهم كيف تنجم تخدم معناتها. انا نخدم ستار يو ام ال حقهم. دونك هذايا الانترفاس. دونك هنا عندكم التول بوكس اللي قلنا عليه. دونك هذايا خاطر سوبلي ريشة. دونك هنا بيان سور باش تعمل انت نوفو موديل والحكايات هذيك نيو باش يطلب منك ان نوفو موديل تنرجستريه انسي دو سويت. اوكي دونك هاك المنيو فايل فيه نيو فورم تومبليت. هذيك تحب تصنع انت تومبليت من عندك، تحل انسي دو سويت. عندك ايديت، عندك الفورما الموديل. اوكي دونك باغ اكزومبل هنا يقول لك هكا اد دياغرام كلاس باكيج دياغرام اوبجيكت دياغرام كومبوزيت يوز كيس دياغرام. شفناه؟ دونك تحل يوز كيس دياغرام باش تلقى هذوم هكا اليوز كيس سبجيكت اليوز كيس والاكتور. هذوما البرينسيبال. عندك لي زاسوسياسيون. دونك باغ اكزومبل هنا باش نجيب باش تنزل على هذايا يقول لك اكتور باغ اكزومبل سميه يوزر. Donc ça permet d'insérer un acteur user. تشوف فيها مثلا عندك اليوز كيس تسميها باغ اكزومبل s'authentifier. donc تبدا بالغلط s'authentifier. وعندكم les associations. donc par exemple هنا لهنا تقولوا par exemple هنا هذه حقني سميتها par exemple gérer utilisateur و use case أخرى s'authentifier. donc لهنا l'include ما بيناتهم زوز. اوكي دونك هيك الستيريوتيب يتحط ديريكتومون انكلود. وتنجم تتصرف تكبر وتصغر وتبدل اللي تحب انت. الاخرى باغ اكزومبل اذا كان عندي ان اوتر كاد ديوتيليزاسيون تيستي باغ اكزومبل باش نعملو اكستند. ليش عملته بالعكس؟ دونك هذه الاكستند. شنو اخر نجمو
dépendance, généralisation, par exemple, use case أخرى. ونعمل généralisation. Par exemple, tester, ajouter. Comme par exemple un autre facteur, ou association directe. Tester. Donc, on va l'utiliser pour généralisation, par exemple, ما بين deux acteurs. Voilà. Là, je vais le périmètre de le système TAC. Ou tu écris, par exemple, le cas use case, par exemple, le gap qui m'amène à faire. جميل. Là, je تعمل deux cas d'utilisation تحطهم في package وتسميه par exemple هذه gestion وتحطها en arrière plan برا. ما نسحقوش برشا احنا توا pour le moment. les frames شنو آخر عندنا؟ Donc خليكم توا un peu de temps pour faire les exercices نتاع TD هذاك ونصلحوا منهم quelques exemples في المرة الجاية. Donc TD مش صعيبة من الأول. sont des exercices simples. Je partage avec vous. Donc l'exercice numéro, pas de chance comme l'exercice 4 je crois, exercice 2, 3, 4. Donc là ça sera guidé pour identifier les acteurs, dessiner le diagramme de cas d'utilisation pour des raisons de sécurité, de confidentialité, d'identifier cas d'utilisation, donc une société de transport collectif souhaite informatiser la gestion de son activité. Le responsable d'exploitation détermine les lignes, donc avec l'acteur là. Il est en charge d'affectation des chauffeurs, et les bus sur les différentes lignes. Ainsi, les chauffeurs peuvent imprimer, l'acteur tel, imprimer les activités de la journée. Les ressources humaines ont en charge de maintenir l'effectif des chauffeurs. Le responsable d'exploitation est le supérieur hiérarchique des chauffeurs. À ce titre, il peut effectuer une consultation détaillée des chauffeurs. On vous demande d'identifier les acteurs, les cas d'utilisation, dessiner le diagramme, battre les aides à l'image. Donc, مش صعبة. بعتلي تخدموا بالرابع هذاك on va décrire textuellement les cas d'utilisation. Donc, خليكم الجمعة باش تحاولوا تخدموا هذايا راهو لو ترافاي كومونس بتيت ابتي يعني حاولوا تخدموا او سيريو نيسيسير. كان تحبوا تستعملوا اللوجيسيال يعني بعد ما تخدم الابليكاسيون تاعك الاكزرسيس نتاعك على الوراق تحاول تصوروا على اللوجيسيال باش بعتلي لوسكون فا ديسكوتي لي بروبوزيسيون يكونوا واضحين. اوكي يعني ماذا بي تخدموهم على ان لوجيسيال منها تستانسوا تخدموا به ومنها كي واحد باش يقدم السوجي نتاعو ولا البروبوزيسيون نتاعو تكون واضحه في بعد نعطيكم اذا كان نخدم شو اسمه اللوجيسيال؟ نعم شو اسمه اللوجيسيال؟ عندكم في الاسباس دو كور عندكم اللين في الاسباس دو كور تلقاو عندكم في الاسباس دو كور 5 لوجيسيال بوسيبل تنجموا تخدموا بهم وتختاروا اي واحد فيهم. وانا دونك كملنا اليوم المره الجايه نصلحوا التي دي هذايا وصاي نتهناو على الكاد يوتيليزاسيون باش تعداو بعد لي ديغرام.